Citra satelit terbaru menunjukkan adanya kerusakan di pangkalan udara Ramat David milik militer Israel setelah serangan rudal balistik yang dilancarkan Iran. Dilaporkan pangkalan udara itu berada di wilayah utara Israel, yakni sekitar 15 km dari kota Haifa. Diketahui pangkalan udara itu merupakan salah satu fasilitas militer penting yang digunakan Angkatan Udara Israel. Berdasarkan gambar satelit Sentinel-2 milik Komisi Eropa yang diambil pada Senin, terlihat perubahan warna di area hanggar pesawat. Perubahan itu diduga adalah dampak dari serangan rudal Iran yang terjadi pada Minggu 7 Juni malam hingga Senin 8 Juni pagi. Adapun Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Menurut IRGC, target utama mereka adalah fasilitas militer Ramat David yang disebut digunakan Israel untuk mendukung operasi militer di Lebanon. Iran mengaku menggunakan rudal balistik Khaybar Shekan dan Qadr dalam serangan tersebut. Adapun Khaybar Shekan ini adalah rudal generasi baru yang dirancang untuk menghindari sistem pertahanan udara musuh dan mampu membawa hulu ledak berbobot hingga 600 kg. IRGC menyatakan serangan itu dilakukan sebagai balasan atas serangan Israel di kawasan Dahyeh, Beirut, Lebanon. Terkini Iran memperingatkan bahwa Israel akan menghadapi serangan yang lebih besar jika terus memperluas operasi militernya di kawasan. Terkait beredarnya citra satelit itu, militer Israel sebelumnya mengakui beberapa fasilitas militernya sempat terkena serangan rudal Iran. Namun Israel menegaskan pangkalan-pangkalan tersebut tetap beroperasi dan mampu menjalankan tugas seperti biasa. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan bahwa negaranya tidak akan menyerah meski terus mendapat tekanan dan ancaman dari Amerika Serikat serta Israel. Pezeshkian mengatakan serangan udara dan pemboman tidak akan mampu memaksa suatu bangsa untuk tunduk. Dalam pidatonya yang dirilis Fiori pada Rabu 10 Juni, Pezeshkian mencontohkan situasi di Gaza yang selama bertahun-tahun menjadi sasaran serangan militer Israel. Menurutnya, meski terus digempur, rakyat Gaza tetap tidak menyerah. Ia menegaskan bahwa Iran juga tidak akan tunduk terhadap tekanan apapun dari luar. Pezeshkian mengakui perang bukanlah pilihan yang diinginkan Iran. Namun ia menegaskan Iran akan mempertahankan kedaulatan dan kehormatan nasional jika ada pihak yang mencoba mengganggu wilayah atau martabat Iran. Pernyataan itu muncul setelah Amerika Serikat mengonfirmasi telah melancarkan serangan terhadap sejumlah fasilitas pertahanan Iran, termasuk sistem pertahanan udara, stasiun kendali darat, dan radar pengawasan di sekitar Selat Hormuz. که آینده کشورمون رو و سرزمینمون رو از بحران‌ها و طوفان‌ها بتونیم نجات بدیم. دشمن تمام نقشه‌هاش رو بر این طراحی کرده که اختلاف رو دامن بزنه. چون امکان نداره یک کشوری رو با هواپیما و با نمیدونم بمباران کردن وادار به تسلیم کرد و غزه‌ای که به اون کوچیکی الان داره 3 سال میشه که نتونستن وادار به تسلیم کنن. ایران ما رو اینا قادر نخواهند بود با این تهدیدها وادار کنن که تسلیم میشه و قطعا تسلیم نخواهم شد. ما باید از این حالت نه جنگ نه صلح در بیاییم. جنگ قطعا به نفع کشور نی، اما اینجوری هم نی. اگر خواستن اونها نسبت به عزت ما، خاک ما و سرزمین ما تجاوز کنند، ما تسلیم خواهیم شد یا کوتاه خواهیم اومد. خواب یه چنین چیزی رو ببینن. این چیزی نیست که ما بخوایم کوتاه بیاییم. تلاش میکنیم که در این رابطه تا جایی که دستمون بر بیاد جلوگیری کنیم. اینا تصور میکردن با این اقداماتی که انجام دادن خواهند توانست در عرض 3 روز انقلاب ما رو ساقط کنند و بعد نیات شوم خودشون رو در کشور ما اجرایی نمایند. در نتیجه همه اون تصورات رو با حضور این عزیزان، حضور فعال، شبانه روزی و با عشق در حقیقت نقشه برآب کردید شما. و این بار مسئولیتیش که به عهده دولته که باید بتونیم این اختلافاتی که وجود داره رو بتونیم فعلا به هر شکلی که شده مطرح نکنیم. و این مهمترین بحثی است که الان دشمن به دنبالشه که امید بسته که در داخل کشور با ایجاد اختلاف و تفرقه بتونه نیاتش رو عملی کنه. با اونا که نتونست، میخواد با این کار بکنه. همراهی و همکاری
کاری همه قشرها از همه Yeah, Phil. Secretary, last night the U.S. hit nearly 20 targets inside Iran. Will today's strikes be bigger? And what can you tell us about the status of the wounded Apache pilots who went down yesterday? The Apache pilots are in good shape. What they did, bringing that thing down, was incredible. It was just Class A work by the great Americans who are incredibly skilled. People don't realize, this is a contested environment. As we've noted, we're running ships through Iran, doesn't really know how to see them or how to sense them, and so they're doing well, in good spirits, and we're grateful for everything they've done to protect the shipping and our interest in the process. What was your first question and the again? strikes tonight, are they going to be bigger, more strikes than last night? We're as you know, we're not in the business of revealing what we're going to do or not going to do, but ultimately, what we do tonight are going to advance our military interests and also enhance our diplomatic position. Because again, President Trump, he's willing to go back and fight as necessary, but has given Iran an open hand to make this deal. It's right there. They have that chance. They're choosing to play games. They're choosing to tap. If they want to tap, then the president will turn to the War Department. If we need to negotiate with bombs, we'll negotiate with bombs. And we're very good at it. Nobody better in the world. And again, so we're in lockstep with the White House, in lockstep with the negotiating team to make sure we set the conditions, and the targets tonight are meant to do that. Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelerinin tepkilerine rağmen İsrail Lübnan'dan çekilmeyi reddetmekte, buradaki kanlı operasyonlarını devam ettirmektedir. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da katledilenlerin sayısı 3700'e, yaralıların sayısı ise 11.400'e ulaşmıştır. İsrail eş zamanlı olarak Afrika ülkelerini ve Akdeniz'i istikrarsız hale getirmek için de sinsi bir çabanın içine girmiştir. Siyonist yönetim tam anlamıyla bir çıban başı, bir fitne fabrikası olarak geniş bir coğrafyada sürekli huzursuzluk üretmektedir. İsrail'in bu kural tanımaz, hukuk tanımaz, ilke, değer, sınır tanımaz politikalarına maalesef dünyadan gerekli reaksiyon gösterilmiyor. İsrail mevcut hükümetin yönetiminde şımardıkça şımarmış, sadece bölge için değil, insanlık içinde bir tehdit kaynağı haline gelmiştir. Netanyahu ve cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları bu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar artık Türkiye'yi de tehdit eder bir noktaya taşınmıştır. Şunu bir defa herkesin bilmesini isterim. Suriye ve Lübnan müstakil, bağımsız iki devlettir. Ancak bu iki devlet, yani Suriye ve Lübnan, aynı zamanda Türkiye'nin sevgi ve kardeşlik coğrafyasının içinde yer alan iki devlettir. Şam ve Beyrut, İstanbul'un iki kardeş şehridir.